Sad kada bih ja postavio takvo pitanje, pa bi mi lice s kojim sam razgovarao pružili neke druge informacije, ja bih i te druge informacije zapisao. Ali kao što ste i sami istakli, ja nisam neko ko je ovlašćen da saslušava ljude, da prikuplja izjave pod zakletvom ili bilo šta tome slično. I to svakako nije ulazilo u okvire mog zadatka, a u sklopu ove misije. Moja misija je da pribavim dokumentarne dokaze u vezi sa razaranjem i da ustanovim kada je do njega došlo. Ja sam pokušao da utvrdim, da se uverim da zgrade, odnosno građevine koje sam ja video uništene, nisu bile uništene pre rata ili posle njega. A ukoliko su bile razorene tokom trajanja rata, ja sam, koliko god sam to mogao, pokušavao da uporedim one informacije koje mi pružaju različiti nezavisni izvori. Naravno, to uvek nije bilo moguće, ali kad god takvi izvori postoje, ja ih navodim u odgovarajućem unosu. Predsedavajući sudija, dok ste vi govorili, ja sam iz znatiželja bacio pogled na pasus 52. Mislim, znate, na onaj Franjevački samostan, gde je uništeno oko 60.000 knjiga. I vidim da vi tu govorite o srpskim snagama i navodite opis. I to je vrlo zanimljivo, jer u ovom slučaju imamo veliki broj pojedinosti, a u nekim drugim slučajima ih nema. Da li ste vi to uočili ili niste? Možda vi tek sada shvatate da ste možda mogli da uradite nešto što niste uradili. Svedok. Dobro. U misiji nisu bile spomenute samo bogomolje, već takođe i arhivi i biblioteke. Jedini način na koji sam mogao doći do podataka u vezi sa arhivima i bibliotekama jeste bio taj da, kao na primjer u ovom slučaju, se posavetujem sa bibliotekarom u datoj ustanovi. Bio sam mišljenja da bi bibliotekar bio u najboljem položaju da pruži informacije iz prve ruke u vezi s tim šta se nalazi u biblioteci i šta je njemu poznato u vezi sa njenim uništavanjem. A to je pristup koji sam mogao da usvojim samo u posebnim okolnostima kakve su ove. Ali sam to obrađivao na isti način kao i sve druge slučajeve. Dakle, nisam uzimao reči zdravo za gotovo, već bi takođe pokušao da prikupim i objavljene informacije u vezi sa incidentom i sa samom bibliotekom. I onda bih i to uvrstio u svoj izveštaj. Predsedavajući sudija, u redu. Gospodine Ridlmajer, kad ste dobili zadatak od tužilaštva da napravite ekspertski izveštaj u okviru procesa koji se protiv mene vodi, jeste li vi u tom trenutku već imali neki predrasuda prema meni? Jeste li me, na primjer, smatrali nekim zloglasnim vođom paramilitarnih organizacija, čovekom koji provodi etničko očišćenje i tako dalje? Jeste li me smatrali time? Ste imali tu predrasudu prema meni? No, I did not. Ne, nisam. Iskreno govoreći, cijela politička strana svega za mene nije posebno zanimljiva. Moja specijalnost je ono o čemu ima reči u ovom izveštaju. Ja sam smatrao da će drugi ljudi dobiti zadatak da ocene političku stranu, jer ja nisam neko ko se bavi političkim naukama. I uopšte uzev kao istoričar, ja volim da se bavim pitanjima koje su dovoljno se daleko otigrale u istoriji, tako da se već malo slegla prašina. Dakle, što se vas lično tiče, ja bih sada ostao uzdržan kada je reč o iznošenju ocena. Ja veoma cenim to što ste vi tako pošteno izneli stav o meni i što niste imali nikakvih predrasuda prema meni. Ali ovo je sad ključni moment da ja vas hvatam u laži, gospodine Ridlmajer. Molim vas, dokument broj 1 na grafoskop. Vi kažete da me niste smatrali vođom zloglasnih paravojnih organizacija i
čovjekom koji provodi etničko čišćenje, a ja sad imam vaš tekst od 22. decembra 2004. godine. To je vaš tekst o krivičnim delima u Briševu, u opštini Prijedor. Jel se sećate tog vašeg teksta? Vidite ovaj obeleženi deo, pa posljednju obeleženu rečenicu. Podignite, molim vas, malo. Kažete ovde da je na jednoj sušenoj rimokatoličkoj crkvi bilo ispisano moje ime, ćirilicom, Šešelj. A onda kažete da sam ja vođa Srpske radikalne partije i notorne paramilitarne organizacije koji sada čeka proces suđenja u Hagu. To ste tad napisali. A kažete da niste imali nikakvih predrasuda. Evo vašeg stava o meni prije nego što ste dobili projektni zadatak. A dole, pri kraju teksta, sačekajte malo, pri kraju teksta još kažete, to vam je ovde sada 5. red odozdo, da je bosanska srpska armija i Šešeljevi paravojnici očistili uz ogromne ljudske žrtve to Briševo. To ste vi napisali, je li tako? Je to vaš tekst? Samo da ili ne? Okay. I would not say yes or no, I would simply say Pa ja ne bih rekao ni da, ni ne. Ja bih rekao sljedeće. Prvi deo, da ste vi na čelu Srpske radikalne stranke i da je radikalna stranka imala paravojnu organizaciju, to je prosto činjenica. Dakle, to nema veze sa predrasudama. A posljednji deo koji se odnosi na čišćenje Briševa, u to vreme su već postojali iskazi, svedočenja u vezi sa tim šta se odigralo u Briševu i ja sam uzeo u obzir činjenicu da su Briševo očistili pripadnici paravojnih formacija. Ali također bih istakao i to da je ovo nezvanična poruka upućena elektronskom poštom. Ja sam to uputio nekome, a ta osoba je onda to postavila na web sajt. Dakle, nije reč ni o kakvoj izjavi pod zakletvom, niti o delu mog izveštaja, a kao što ste i vi sami lično istakli, ovo se dogodilo pre nego što sam ja dobio zadatak da izradim ovaj izveštaj. Pa ja sam vas upravo... Predsjedavajući sudac, upravo u tome i jest problem, gospodine vještače. Prije no što je od vas zatraženo da se činite određeni izvještaj. Ja vas podsjećam, vještak mora biti neovisan. Vi ste sastavili jedan tekst 22. decembra 2004. godine. I u tom tekstu se kaže paravojnici gospodina Šešelja i tako dalje, čišćenje Briševa. Netko tko čita taj tekst jasno vidi da je odgovoran gospodin Šešelj. I vi dodajete koji sada čeka na suđenje u Den Haagu. Dakle, podsjećate na to da postoji postupak u Den Haagu, a nakon toga prihvaćate vještačenje. Za vas tu ne postoji problem.